बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं, इंटरनेशनल भी और पाकिस्तान के अंदर से भी। तो नादरीन, सबसे पहले जो इस वक्त सिचुएशन है खित्ते की, उस पर हम बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को वहां पे लाकर खड़ा कर दिया है जहां पे अमेरिकन फौज का दबदबा पहले जैसा नहीं रहा। दूसरा, अमरीकी डॉलर का असर रसूख जो है वो खतरे में पड़ गया है। फौजी दबदबा खत्म और डॉलर का असर रसूख अगर पीछे चला गया तो अमेरिका दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करने की वो सलाहियत खो देगा जो उसके पास गुज़िश्ता कई दहाइयों से है, और ये एक अलार्मिंग चीज़ है। डोनाल्ड ट्रंप इसे कैसे कंट्रोल करते हैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स हैं वो बड़े अजीबोगरीब आ रहे हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने अपनी नेवी की कार्रवाइयों को बहरी कज़ाकी करार दे दिया कि हम बहरी कज़ाकों की तरह काम कर रहे हैं। अब ईरान के जो तर्जुमान है वजारत खारजा के, वो कहते हैं ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से सच्चाइयां निकल रही हैं कि अमेरिकन नेवी वाकई में इस खित्ते में बहरी कज़ाकों का काम कर रही है, लूट मार का काम कर रही है, जो उन्हें नहीं करना चाहिए। फिर एक और स्टेटमेंट जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया, ये देखें आप, हम उनको नोबेल इनाम देना चाहते हैं अमन का। हम कहते हैं जी आप सेवियर ऑफ द वर्ल्ड हैं, आप साउथ एशिया के सेवियर हैं, हम आपको सल्यूट पेश करते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने जूते चमका के रख दिए हैं, फील्ड मार्शल ने उनको पता नहीं क्या क्या सुना दिया है। इधर डोनाल्ड ट्रंप की बात सुने, अमेरिका बहुत जल्द क्यूबा का कंट्रोल संभाल सकता है, बहरी बेड़ा तैनात करेंगे क्यूबा के बाहर, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। उन्होंने कहा जी ईरान से फारिग होकर जब हमारे बहरी बेड़े वापस आएंगे ये हम क्यूबा के साहिलों पे खड़े करेंगे, और एक बड़ा तैयारा बरदार जहाज क्यूबा के साहिल के करीब तैनात किया जा सकता है। और उन्होंने कहा जी वो सरेंडर करेंगे, इसके इम्कानात हैं, क्यूबा खुद ही हथियार डालने पर मजबूर हो जाएगा और अमेरिका इस मुल्क का कंट्रोल संभाल लेगा। ये सब बहुत जल्द मुमकिन है। यानी आप अंदाजा करें कि इस दुनिया में एक अक़वाम मुत्तहिदा भी है, दुनिया में बहुत बड़ी तादाद में ममालिक भी हैं, लेकिन पाकिस्तान ने एक ऐसे शख्स को चुना जो एक के बाद एक जंग शुरू कर रहा है, एक के बाद एक मुल्क में मुदाखलत कर रहा है। यानी जितने हज़ारों लोग कत्ल हुए, मासूम बच्चियां कत्ल हुई, यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, तालीमी इदारों पर अटैक हुए, अस्पतालों पर अटैक हुए, जो कुछ गजा में हुआ, बोर्ड ऑफ पीस बनने के बाद जो कुछ हुआ, क्या शहबाज शरीफ को अभी भी, आपकी राय क्या है इसमें, आप ये बताइए कि क्या शहबाज शरीफ को अभी भी डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम जो नामजद किया है उस नामजदगी को बरकरार रखना चाहिए, या वो नामजदगी वापस ले लेनी चाहिए इन इकदाम के बाद? खास तौर पे जब वो ईरान के साथ वो धमकी देते हैं कि हम सिविलाइजेशन खत्म कर देंगे। जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि सिविलाइजेशन खत्म कर देंगे या पूरा मुल्क तबाह कर देंगे, उड़ा देंगे, तो इसका मतलब क्या है? जब वो ये कहते हैं कि हम क्यूबा का कंट्रोल संभाल लेंगे, जब वो एक मुल्क के सदर को उठाकर ले जाते हैं मदूरो को और अपने मुल्क में ले जाकर उसको बंद कर देते हैं, तो ये बहुत अजीब चीजें हैं जो दुनिया विटनेस कर रही है। अब आ जाए जरा पाकिस्तान के अंदर नाजरीन, नवाज शरीफ के खास आदमी अफसार आलम और आसिम मुनीर के खास आदमी मोहसिन नकवी, इनके बीच में एक मामला ठन गया। वजह क्या बनी? अफसार आलम साहब का ये जो बहुत बड़ी एक बिल्डिंग नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे, बिल्डिंग नंबर 1, यहां पे पहले होटल बनाना था, बाद में उन्होंने जी फ्लैट बना के बेच दिए, सिक्योरिटी इशू है। अब इसकी पेमेंट भी नहीं की हुई थी। यहां पाकिस्तान में तो बहुत 2 नंबरी होती है ना, तो किसी ने यह भी नहीं सोचा कि यार कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर है, सामने पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, यहां पे साथ ही जो है पार्लियामेंट, आगे जाके लॉजेस आ जाते हैं, कैसे हमारे मुकद्दस इदारे हैं यहां पे। तो इस जगह के ऊपर भी पैसा बना लिया अफसरान ने 2 नंबरी करके, और फ्रॉड किस्म के माफिया ने यहां पे आके माल बना लिया, जजेस ने भी अपना पैसा खा लिया। अब वहां पे एक जो फ्लैट है वो अफसार आलम साहब का भी था। वो ये कहते हैं कि उन्होंने अच्छे वक्तों में, जब ये ज़ेरे तामीर था, तब उन्होंने एक बुक करवा लिया था, तो ये बिल्कुल ठीक बात होगी उनकी। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये उन्होंने करप्शन से लिया या कोई 2 नंबरी से लिया, ये बात बिल्कुल गलत है अगर कोई ये कहता है तो। बिल्कुल उन्होंने अपने हक हलाल के जायज़ पैसों से या तनख्वाहों से लिया होगा। वो अच्छी तनख्वाहों पे मीडिया में काम करते रहे, और जो लोग मीडिया में काम करते रहे उनके लिए 2, 4, 5, 10 करोड़ का फ्लैट लेना या प्लॉट लेना कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ 5 मिलियन से 10 मिलियन तक तनख्वाह होती है पाकिस्तान में मीडिया वालों की, जो अच्छा काम करते हैं। अफसार आलम साहब का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जो अच्छा काम करते हैं उन्हें अच्छी खासी तनख्वाह भी मिलती है पाकिस्तान में, और किस्तों पे लेना तो कोई रोला ही नहीं है। तो वो कहते हैं जनाब उनका वहां पे एक फ्लैट था, जब मामला यहां पे आया तो उनको गुस्सा आ गया। अब गुस्से के अंदर उन्होंने क्या कुछ कह दिया, उन्होंने कहा जी मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद के दिल में बिल्डिंग पर हमला किया, रेंजर्स को गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया, उनकी कमांड के हुक्म के बगैर उन्हें इस्तेमाल किया गया, और अभी कोर्ट का तहरीरी ऑर्डर भी नहीं आया था और यह सारा कुछ कर दिया गया। ये अफसार आलम साहब थोड़ा अरसा पहले जब कच्ची आबादियां गिराई जा रही थी तब नहीं बोले, जब रेंजर्स को इस्तेमाल करके नहाते शहरियों पर गोलियां चलाई गई तब नहीं बोले। पहले भी तो रेंजर्स को इस्तेमाल किया गया, आज तो सिर्फ बिल्डिंग खाली करवा लेते, पहले तो इंसानों का कत्लेआम कर दिया गया। आप कह रहे थे नहीं कोई कत्ल नहीं हुआ,
کچھ نہیں ہوا, اب تو 2 نمبر عجیب طریقے سے بات کر رہے تھے, یاد ہے آپ کو؟ تو ابصار عالم صاحب اب اپنی بلڈنگ پہ بات آئی ہے یا اپنے پلاٹ پہ بات آئی ہے, آپ کا حق حلال کا ہوگا, لیکن جب بات اپنے گھر پہ آئی ہے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوئی ہے. تو وہ جو لوگ قتل ہو گئے وہ بھی تو کسی کے بچے تھے. یہ جو کچی آبادیوں میں ہزاروں لوگ جو بے گھر ہو گئے ہیں بہت بڑی تعداد میں, ان کے بھی تو گھروندے تھے, وہ تو ان گھروں کے اندر رہتے تھے, آپ تو یہاں پہ رہتے بھی نہیں ہیں, یہ تو صرف آپ کی ایک پراپرٹی تھی. یعنی جس ایلیٹ کلب کی عمارت میں ابصار عالم صاحب کا اپنا فلیٹ تھا, اس پر محسن نقوی صاحب کا ریڈ حملہ قرار دے دیا گیا. رینجرز کی مدد لینا غیر قانونی, غیر آئینی قرار دے دیا انہوں نے. اس سے قبل درجنوں عام بستیاں ملیا میٹ ہوئیں, تب یہ بالکل چپ بیٹھے ہوئے تھے. سیاسی کارکنوں پر اصلی گولیاں چلیں, لوگ قتل ہوئے, ان کو وہ ربڑ کی گولیاں لگتی تھیں, اور رینجرز کا وہاں استعمال انہیں عین قانونی اور آئینی لگتا تھا. یعنی یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اب ابصار عالم صاحب بتائیں نا. دوسرا, انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ میرا سوال ہے, کیا یہ ملک محسن نقوی کا ہے؟ کیا موجودہ چیئرمین سی ڈی اے اس فرا گوگی کے فرنٹ مین نہیں تھے جو اس وقت دبئی میں فرار ہے, جس کا کہا جاتا ہے کہ وہ پنکی پیرنی کی فرنٹ مین تھی؟ اب یہ ابصار عالم کہہ رہے ہیں یہ تو جو سی ڈی اے کا چیئرمین لگا ہے یہ فرا گوگی کا فرنٹ مین ہے. یہ کیا آج لگا فرنٹ مین؟ ایک دن پہلے آپ نے یہ سٹوری کیوں نہیں کی؟ یعنی جب تک محسن نقوی کی حکومت نے ابصار عالم کے فلیٹ پہ ہاتھ نہیں ڈالا تب تک ابصار عالم صاحب کو یہ سی ڈی اے کا چیئرمین غلط نہیں لگا, تب تک یہ سی ڈی اے کا چیئرمین ابصار عالم کو فرا گوگی کا فرنٹ مین نہیں لگا, تب تک ابصار عالم کو رینجرز کے استعمال پہ کسی قسم کا اعتراض نہیں ہوا, تب تک ابصار عالم کو اسلام آباد میں ہونے والے کچی آبادیوں کے اوپر حملوں پہ کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہوا. یعنی موجودہ چیئرمین سی ڈی اے نے اس سے پہلے مریم نواز کے ساتھ 2 سال کام کیا, تو جتنی دیر یہ پنجاب میں کام کرتا رہا سیکٹری کمیونیکیشن اینڈ ورکس پہ, جب تک یہ پنجاب حکومت کے ساتھ کام کرتا رہا, یعنی 4 سال گزر گئے نا فرا گوگی والی ایپیسوڈ ختم ہوئے, تو یہ کہیں نہ کہیں تو کام کر رہا تھا اور اسی حکومت کے ساتھ کام کر رہا تھا. یہ پنجاب حکومت میں مریم نواز کے ساتھ 2 سال کام کر کے آیا, تو اس وقت ابصار عالم نے کیوں نہیں کہا کہ یہ فرا گوگی کا فرنٹ مین تھا؟ اب انہیں کیوں یاد آ گیا جب ان کے اپنے فلیٹ پہ ہاتھ پڑا تو انہیں یاد آ گیا. آگے فرماتے ہیں کہ میرے پاس مصدقہ خبر ہے کہ محسن نقوی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو پیغام پہنچایا کہ بڑے صاحب پنڈی والے یہ چاہتے ہیں کہ 1 کانسٹیٹیوشن اپارٹمنٹس کے خلاف کاروائی ہو. یعنی کتنے آرام سے انہوں نے بتا دیا کہ ججوں کو محسن نقوی مینج کر لیتا ہے, اور محسن نقوی پیغام لے کر جاتا ہے ججوں کے پاس, کس کا؟ راول پنڈی سے بڑے صاحب کا. بڑے صاحب بولیں تو عاصم منیر صاحب. اب ابصار عالم صاحب پاکستان میں ان کو پرابلم ہوتی ہے یہ بات کرنے میں. ویسے بھی ابصار عالم صاحب نواز شریف صاحب کے خاص آدمی ہیں, نواز شریف صاحب اقتدار میں ہیں تو وہ سوچیں گے نام لیتے ہوئے, لیکن بڑے صاحب وہ عاصم منیر صاحب کو ہی کہتے ہیں کہ میرے پاس, انہوں نے کہا جی میرے پاس مصدقہ خبر ہے, پکی خبر دے رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کے ججوں کو محسن نقوی کنٹرول کرتا ہے عاصم منیر کے کہنے کے اوپر, اور گمراہ کرتا ہے, انہیں یہ بتاتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن اپارٹمنٹس کے خلاف کاروائی کرنی ہے. بڑے صاحب چاہتے ہیں. ہم کتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کر رہی ہے, کوئی مانتا نہیں تھا. یہی ابصار عالم وغیرہ بھی نہیں مانتے تھے. آج وہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں. کیوں کہہ رہے ہیں؟ فلیٹ اپنا آ گیا نا, صرف اس وجہ سے. پھر انہوں نے کہا میرا ایک سوال ہے, کیا یہ محسن نقوی کا ملک ہے؟ کیا یہ ملک اس لیے بنا تھا کہ یہاں لوگ محنت کریں, حلال کی کمائی کریں, ٹیکس دیں, بجائے اپنا پیسہ محسن نقوی اور اس کے خاندان کی طرح ملک سے ناجائز طریقے سے باہر لے جائیں, اس ملک میں انویسٹ کریں اپنے بڑھاپے کے لیے اور اس پر محسن نقوی قبضہ کر لے؟ سوال انہوں نے پوچھے ہیں محسن نقوی سے. پھر فیلڈ مارشل کے خاص آدمی محسن نقوی پہ ایک اور بڑا گھنونا الزام لگایا. انہوں نے کہا محسن نقوی نے اپنا کالا دھن ایمنسٹی کے ذریعے سفید کیا. محسن نقوی کی بیوی کا اپارٹمنٹ دبئی لیک میں ظاہر ہوا. محسن نقوی نے کچھ دن پہلے کہا کہ $100 ارب باہر گیا ہے. آپ تو خود پیسہ باہر لے کر گئے ہیں, آپ دوسروں کا پیسہ کیسے لائیں گے؟ یہی محسن نقوی منی لانڈرنگ بھی کر رہا ہے. اس کی بیوی نے غیر قانونی جائیداد بھی بنائی ہے, اور یہ ساری چیزیں کون بتا رہا ہے؟ ابصار عالم نواز شریف کا خاص آدمی عاصم منیر کے خاص آدمی کے بارے میں بتا رہا ہے. سندھ کے مختلف ایئرپورٹ پر آج بھی جہاز اتر رہے ہیں جو کالا دھن دبئی لے کر جا رہے ہیں, یہ بھی جناب ابصار عالم نے کہا. تو ناظرین, اس میں گھبرانے والی یا زیادہ خوش ہونے والی یا پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے. ابصار عالم کا فلیٹ بچ جائے گا تو معاملات بالکل نارملائز ہو جائیں گے, اس کے بعد کوئی نہ کوئی یہ حل بھی نکال لیں گے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ کم سے کم انہوں نے ایک دوسرے کو ایکسپوز کیا, اور جو باتیں ہم کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں ان کے ثبوت کے طور پہ اب ان بیانات کو ہم سامنے رکھ سکتے ہیں. ناظرین, ایک سٹیٹمنٹ انصار عباسی صاحب کا بھی دیکھیں نا, یہ صحافی کیسے اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں, سینئر صحافی کہلاتے ہیں, یہاں کئی دہائیوں سے کام کر رہے ہیں. یہ دیکھیں انہوں نے کیا کہا. شہباز شریف صاحب کی توجہ کے لیے ٹویٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسلام آباد کے
जिम्स के अंदर, ये जो एक्सरसाइजिंग वाले क्लब्स होते हैं, जिम्स के अंदर मर्द और खवातीन की मुश्तरका एक्सरसाइज से इखलाकी और माशरती मसाइल जन्म ले रहे हैं। मुतअल्लिका हुकाम फौरी तौर पर इन खवातीन और मर्दों के लिए अलहदा औकात मुकर्रर करें और उस पर सख्ती से अमल करवाएं। ये जनाब डीसी इस्लामाबाद को इन्होंने साथ जोड़ के तो ये कह दिया कि जनाब जिम के अंदर इकट्ठी एक्सरसाइज करने से या जिम के अंदर एक्सरसाइज की टाइमिंग एक होने से बड़े शदीद मिसाइल पैदा हो रहे हैं। मेरे दिमाग में ना एक चीज़ आई फौरी तौर पे, और जो मेरे दिमाग में आ रहा था वही मैं हैरान कुन तौर पे मैंने देखा कि हमारी एक बहन है सहरिश मान, उन्होंने एग्जैक्टली वही लिखा हुआ था। मैं उन्हीं का पढ़ के सुनाया, तो क्रेडिट भी उनको दे देता हूं। मेरे दिमाग में एग्जैक्टली यही बातें आ रही थी जो उन्होंने लिख भी दी, तो मैं वहीं से पढ़ के आपको सुनाऊंगा, उन्हीं का क्रेडिट है। उन्होंने कहा, क्या है ये आदमी, पाकिस्तान में औरतों को आधी रात को चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए बगैर दुपट्टे के बालों से घसीट कर गिरफ्तार किया गया। माओं बहनों बेटियों से जेलें भर दी गईं। जजों के घरों में उनके बेडरूम में खुफिया कैमरे लगाए गए। फिल्में बनाकर मियां बीवी के हलाल रिश्ते की तौहीन की गई। तब इन्हें इखलाकी और माशरती मसाइल जन्म लेते नजर नहीं आए। जिम में इनको गुनाह नजर आ गए। मुनाफकत की भी एक हद होती है, ये उन्होंने लिखा। इद्दत वाला केस भी इनको नजर नहीं आया। बेशुमार जरिए वो हामला बच्ची है बेचारी, ईमान मजारी। देखे वो उम्र के लिहाज से बच्ची है, मेरे से उम्र में छोटी हो सकती है, लेकिन कद में वो हम सबसे बहुत बड़ी है। उसके बारे में क्यों नहीं बोलते? मारूंग बलोच के बारे में क्यों नहीं बोलते? उनकी तौहीन आपको नजर नहीं आती? वहां पे खवातीन का तकद्दुस, उनका एहतराम नहीं होता? वहां पे कोई इस तरह के मसाइल पैदा नहीं होते? वो गुनाह नहीं है? वहां पे ये आदमी कभी बात नहीं करेगा। ये ना बहुत आसान रास्ता ढूंढते, चीप रास्ता ढूंढते अपने आप को खबरों में रखने के लिए।